नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और दोस्तों इन दिनों मुल्क में धुंध यानी स्मोक का राज है, जिसके नतीजे में जानलेवा ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो चुका है। दोस्तों धुंध में मोहताज ड्राइविंग कैसे करें, जी हाँ, आज के व्लॉग का यही मौजू है। दोस्तों कल शेखुपुरा M2 मोटरवे पर शदीद स्मोक के बाइस 20 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। इसी तरह 25 फरवरी 2023 को रहीम यार खान में रुकनपुर के करीब मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 13 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। और मुल्क में जिस वक्त धुंध का राज होता है उस वक्त ट्रैफिक के हादसात में इजाफा हो जाता है। इस वक्त मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा और M3 लाहौर से जनावाला तक, मोटरवे M4 गुजरा से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, मोटरवे M1 को पिशावर और टूल प्लाजा से हरबान तक और सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है, जहां हद निगाह इंतहाई कम और कहीं कहीं हद निगाह जीरो है। दोस्तों मैं कमांडर नईम यूसुफ हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और लिंक्डइन पर ये अहम व्लॉग देख रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में धुंध या फॉग सर्दियों के मौसम में एक आम मसला है। खास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में ये धुंध हद निगाह को बहुत कम कर देती है और कहीं कहीं तो हद निगाह सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स के लिए रास्ते देखना मुश्किल हो जाता है। और हर साल धुंध के सीजन में दर्जनों लोग मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर अपनी जानें गंवा बैठते हैं और सैकड़ों जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों आलमी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 48वें नंबर पर और एशिया में ये पहले नंबर पर है। दोस्तों ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि ट्रैफिक हादसात हमेशा ड्राइवर की गलती, कोताही, गफलत, लापरवाही और कम इल्मी की वजह से होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि धुंध के दौरान होने वाले इन जानलेवा हादसात के असबाब क्या हैं। नंबर 1, धुंध की वजह से हद निगाह में कमी आती है और कहीं कहीं तो दोस्तों हद निगाह यानी आंख के देखने की हद सिफर हो जाती है और ड्राइवरों को दूसरी गाड़ियां, सड़क पर लगी हुई अलामात और इशारे और रोड के किनारे नजर नहीं आते, जिससे तसादुम का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, तेज रफ्तारी के बाइस अक्सर ड्राइवर एहतियात नहीं करते और धुंध के दौरान भी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं। धुंध की वजह से रोड पर भी नमी होती है, फिसलन होती है, स्लिपरी होती है और अगर अचानक किसी गाड़ी के आगे आने की वजह से अगर ब्रेक लगाना पड़ जाए तो अब बहुत देर हो चुकी होती है। नतीजे के तौर पर यह गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ अगली गाड़ी से टकराकर एक खौफनाक हादसे का बाइस बन जाती है। नंबर 3, गलत लाइट या हाई बीम का इस्तेमाल करने से। दोस्तों धुंध के दौरान हाई बीम यानी हेडलाइट की तेज रोशनी इस्तेमाल करने से क्योंकि रोशनी धुंध में बिखर जाती है, जिसकी वजह से नजर मजीद कम हो जाती है और अक्सर ड्राइवर्स को ये मालूम ही नहीं होता और वो धुंध में हाई बीम का इस्तेमाल करके सामने से आने वाली गाड़ियों और खुद अपनी गाड़ियों के टकराने का बाइस बन जाते हैं। नंबर 4, ड्राइवर्स की लापरवाही, गफलत, कम इल्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों जो हादसा का सबब बनता है। कुछ ड्राइवर्स मौसमी हालात को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, धुंध में भी ओवर स्पीड बरकरार रखते हैं, गाड़ियों के दरमियान जो सेफ डिस्टेंस है यानी महफूज फासले को बरकरार नहीं रखते, या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल या इधर उधर बैठे हुए लोगों से गैर जरूरी बातें करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ऐसी बातें करते हैं जो यकीनन ड्राइविंग से तवज्जो हटाने और हादसात का सबब बन जाता है। दोस्तों अब मैं इस व्लॉग के सबसे अहम सेक्शन की तरफ आता हूं जो धुंध के दौरान मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर मोहताज ड्राइविंग से मुताल्लिक है। आपने इन तमाम बातों का जरूर ख्याल रखना है। नंबर 1, धुंध के दौरान मोहताज ड्राइविंग में सबसे पहले ड्राइवर हजरात ये एहतियात करें कि अगर घर में हो
تو ٹی وی کے ذریعے، اور اگر گاڑی میں ہو تو اپنی گاڑی میں موجود ریڈیو FM کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر اپنے موبائل پر موسمیات الرٹ سے باخبر رہیں کہ کس جگہ کا روڈ، کس علاقے پر بہت شدید دھند ہے اور کون سے موٹر ویز شدید دھند کی وجہ سے بند ہیں۔ اگر تو آپ کو کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں اور گھر پر رہیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ نمبر 2، موٹر ویز پر سفر کرتے ہوئے تیز رفتاری سے گریز کریں، خاص طور پر دھند کے دوران گاڑی کی رفتار کو کم رکھیں، کیونکہ دھند میں روڈ پر نمی، پھسلن، سلپری ہوتی ہے۔ تیز رفتاری سے بریک لگانا مشکل ہوتا ہے اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور کسی بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 3، دھند میں ڈرائیونگ کرتے وقت فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ گاڑی کی فوگ لائٹس کو آن رکھیں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپ کو دیکھ سکیں۔ نمبر 4، ہائی بیم یعنی تیز روشنی کے بجائے لو بیم یا فوگ لائٹس کا استعمال کریں، کیونکہ ہائی بیم کی تیز روشنی دھند میں بکھر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے اور نظر مزید کم ہو کر کسی بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 5، دھند کے دوران سفر کرنے سے پہلے گاڑی کی ہیڈ لائٹس، فوگ لائٹس، بریکس اور بریک لائٹس، ایمرجنسی لائٹس، انڈیکیٹر لائٹس کو چیک کر کے یہ یقین کر لیں کہ یہ درست کام کر رہی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ایک لائٹ بھی یہ کام نہیں کر رہی تو سفر کرنے سے پہلے اس کو درست کروا لیں۔ نمبر 6، دھند کے دوران سفر کرتے ہوئے وائپرز اور ڈی فروسٹر کو آن رکھیں تاکہ شیشے پر اندر اور باہر کی جانب سے دھند نہ جمے اور شیشہ صاف رہے۔ نمبر 7، گاڑی کے ارد گرد اور خاص طور پر پیچھے کی جانب چمکنے والی پٹیاں جنہیں ریفلیکٹرز کہا جاتا ہے، یہ چمکنے والی پٹیاں لگی ہونی چاہیے تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیورز کو دور ہی سے آپ کی گاڑی نظر آ جائے اور وہ احتیاط کریں۔ نمبر 8، اگر آپ موٹر ویز پر سفر کر رہے ہیں، سڑک کے کنارے یا درمیان میں موجود لائنز، سائن بورڈز، اشاروں اور ہدایات پر نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر کسی بورڈ پر لکھا ہوتا ہے مڑنے کا راستہ، کہیں یو ٹرن، کہیں لنک روڈ، کہیں اونچائی، اسپیڈ بریکر، کہیں اترائی، کہیں پل، کہیں انڈر پاس، کہیں دائیں یا بائیں مڑنے کا اشارہ۔ ان اشاروں کو سمجھیں اور سختی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کریں، انہیں فالو کریں۔ نمبر 9، جب آپ دھند میں گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کا دھیان پوری طرح سے روڈ پر سامنے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے سے آگے والی گاڑی اور اس کے پیچھے کی لائٹوں، بیک لائٹس پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے انڈیکیٹرز پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے سے آگے والی گاڑی کی سپیڈ پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 10، دوستوں یوں تو کبھی بھی ڈرائیونگ کے دوران آپ بہت دھیان سے ڈرائیونگ کریں، لیکن دھند کے دوران تو آپ کو بہت احتیاط، بہت دھیان، بہت توجہ اور بہت ہوشیاری سے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون یا دیگر چیزوں سے گریز کریں جو آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کرتی ہو۔ کان میں ایئر فونز یا میوزک سننے اور ارد گرد بیٹھے لوگوں سے باتیں کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ ارد گرد کا اندازہ کرتے ہوئے بہتر اور محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کر سکیں۔ نمبر 11، دوستوں اچانک لین تبدیل کرنے سے گریز کریں اور اپنی لین کے اندر رہ کر گاڑی چلائیں، کیونکہ دھند میں حد نگاہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری گاڑیاں قریب سے بھی نظر نہیں آتی۔ نمبر 12، دھند میں گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ اگر اچانک بریک لگانا پڑ جائے تو کسی حادثے یا ٹکراؤ سے بچ جائیں۔ گاڑیوں کے درمیان یہ محفوظ فاصلہ کم از کم 2 گاڑیوں کے برابر ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 15 سے 20 فٹ کا فاصلہ آپ کی اور آپ سے اگلی گاڑی کے درمیان ہونا چاہیے۔ نمبر 13، اگر سفر کرتے ہوئے دھند بہت ہی زیادہ ہو جائے اور آپ کو راستہ صاف نظر نہ آئے تو سڑک کے بائیں جانب ایک محفوظ کنارے پر گاڑی کو روک دیں، ہیزرڈ لائٹس یعنی ایمرجنسی لائٹس کو آن کر دیں اور اپنی گاڑی کو دیگر گاڑیوں سے نمایاں کرنے کے لیے اشارے کے لیے بنا ہوا مثلث جو گاڑیوں میں ہوتا ہے ٹرائی اینگل، یا گاڑیوں کے ارد گرد کوئی اینٹ یا کوئی پتھر وغیرہ اس کے ارد گرد لگا دے تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی گاڑی خراب ہے۔ نمبر 14، دوستوں اگر ہر طرف دھند پھیلی ہو اور آپ کو موٹر وے پر سفر کرنا بھی ضروری ہو تو ایسے ون وے موٹر ویز یا روڈ کا انتخاب کریں جہاں گاڑیوں کے آنے کا راستہ الگ اور جانے کا راستہ الگ ہو اور ان روڈ کے درمیان آئی لینڈ یا گرین بیلٹ ہو۔ اس طرح کے روڈ میں حادثے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔
नंबर 15, अगर बहालत मजबूरी आप धुंध में किसी ऐसे रोड पर गाड़ी चला रहे हो जहां आने और जाने का रास्ता एक ही हो, तो ऐसी सूरत में अपने से आगे वाली गाड़ी को बिल्कुल ओवरटेक ना करें और उस वक्त तक जब तक कि आपको आगे तक का रोड बिल्कुल क्लियर नजर ना आए। 16, नंबर 16, दोस्तों अपनी गाड़ी का ट्रैक तब्दील करने के लिए पहले आप अपनी गाड़ी के इंडिकेटर्स को ऑन करें ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि आप ट्रैक तब्दील करना चाहते हैं। नंबर 17, ट्रैक तब्दील करने के लिए इंडिकेटर ऑन करने के साथ साथ आप गाड़ी के दोनों साइड पर लगे अगबी शीशों यानी साइड मिरर्स और बैक व्यू मिरर्स में देख लें, साइड व्यू मिरर्स में देख लें कि आपके पीछे या दोनों साइड में कोई गाड़ी तो मौजूद नहीं। नंबर 18, कुछ गाड़ियों के पिछले शीशे पर भी एक वाइपर लगा होता है, इसे चलाकर गाड़ी के पिछले साइड का शीशा भी साफ कर लेना चाहिए ताकि गाड़ी के पीछे का मंजर साफ नजर आने लगे। नंबर 19, सफर के दौरान मुकम्मल तौर पर चार्ज मोबाइल, चार्जर, इमरजेंसी लाइट्स, बमाए जायद सेल, जैक, रॉड, व्हील पाना, हवा भरने का इमरजेंसी पंप, गाड़ी खींचने वाला रस्सा यानी टो चेन अपनी गाड़ी में रखें, ना जाने कहां और कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। नंबर 20, गाड़ी की खराबी या हादसे की सूरत में मोटरवे पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू सर्विस और गाड़ी को टो करने वाला, लिफ्ट करने वाली गाड़ी के नंबर आपके पास होने चाहिए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इन इदारों को फौरी तौर पर इत्तला दें। नंबर 21, धुंध में सफर के दौरान हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। गैर जरूरी जल्दबाजी हादसात का बाइस बन सकती है और उम्र भर की माजूरी का भी सबब बन सकती है। दोस्तों, धुंध में ड्राइविंग करते वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लें। गैर जरूरी जल्दबाजी या किसी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश किसी बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। हर सूरत में मोहतात और जिम्मेदाराना ड्राइविंग करके अपनी और दूसरों की जान को महफूज रखें। याद रखें दोस्तों, कभी घर ना पहुंचने से बेहतर ये है कि कुछ देर से घर पहुंच लिया जाए, क्योंकि घर पर आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपका शिद्दत से इंतजार कर रही होगी। दोस्तों, अपना अपने अहले खाना, इर्द गिर्द रहने वालों और चलने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।